السلام عليكم ليكيب. في هذا الفيديو راح نشرح لكم البراكتيكوم c'est-à-dire le TP. Donc le fichier اللي راح نبعث لكم fichier compressé فيه deux fichiers ou un dossier contenant les images. Donc le TP تلقاوه في ال practicum.pdf. donc واش راح يكون ال TP راح يكون divisé en trois parties. La partie 1, donc les questions se sont divisées en trois parties. La partie 1, comment répondre à des commandes de base pour manipuler NumPy-Arrays. Deuxième partie, des commandes de base à OpenCV. Et troisième partie, deux exemples à comment transformer une image, c'est-à-dire convertir un autre format et convertir à un autre espace de couleur. Donc, ce qui est demandé, c'est de créer un Jupyter Notebook project où chaque partie تكري لها un notebook خاص بها. Donc, on a déjà شرحت لكم في la vidéo comment créer un Jupyter Notebook project, comment créer un notebook séparé, etc. Donc, كل شرح تلقاوه في la vidéo. Donc, تكري ce qui est demandé is create project for each of the following parts. Donc, la partie 1 notebook وحدها. partie 2 notebook وحدها partie 3 notebook وحدها. dans chaque notebook تجاوب لي على الأسئلة المتعلقين بلا بارتي هذيك. donc pour répondre à la question à les questions soit إذا كنت تعرفها تجاوب عليها ديريكت لا كيسيون sinon تعمل une petite recherche un petit effort سكي دوموندي نحب نشوف دير شوية effort وتجاوب على الأسئلة. donc généralement ce sont des questions simples. for each answer dans chaque partie تستعمل لي le markdown option اللي شفناها في l'explication تاع جوبيتر نوتبوك في لا فيديو. markdown option واش معناها تحط تيتر تاع chaque réponse. par exemple la réponse تاع la question 1 تحط قبلها تيتر معناها importing the package numpy وتحتها تجاوب على السؤال. تزيد ثاني دوزيام كيستيون قبل ما تجاوب عليها تحط ان تيتر يحكي على التيتر برك صغير قصير تاع la question 2 تاع لا ريبونس تاعك وتجاوب على تحتها اي انسي دو سويت بور شاك كيسيون في لي 3 بارتي. صح. دونك واش راح تبعثوا لي؟ راح البروجي تاعكم بيان لو ريبرتوار تاعكم اللي واش راح يكون فيه 3 نوتبوك اي لي زيماج ستادير ليماج اللي راح تخدم بها انت وليماج اللي راح تكريها. باغ كي تكونفيرتي ايماج مثلا من كولور نيفو دوغري راح تكري لك ايماج. دونك هذيك الايماج خليها في وسط الريبرتوار ومن بعد كومبريسي لو تو اي كومبري لي نوت بوكس ايماجز تكومبريسيون في ان فيشي تسميه بالاسم تاعك وتبعثه لي في الايميل ادريس هذه. قبل الديدلاين سيسرا نهار الخميس يعني افون نجمو افون ولا حتى نهار الخميس كل واحد كيفاش يحب. دونك ليسونسيال ديدلاين سيسرا نهار الخميس jeudi 6 janvier 2022 قبل 12 تاع الليل. دونك راح نحاول نشرح لكم لي كيسيون رابيدمون de chaque partie. Ce sont des questions simples. Donc la partie 1 ce sera un notebook وحدها. Donc la première question c'est importer numpy array. donc c'est باش تخدم بها باش تجاوب بها الكيسيون هادو. donc تامبورتيها as mp. donc déclarer variable mp donc باش تولي هذه mp اللي تخدم بها ومن بعد تجاوب على الاسئله. donc اول حاجه get your registration number from list étudiant. donc في الفيشي كومبريسي راح تلقاو un autre fichier PDF فيه la liste des étudiants. chaque étudiant عنده النيميرو دانسكريبسيون تاعو. donc هاد النيميرو دانسكريبسيون تاعك راح نستعملوه pour répondre à la question 2 et 3. donc واش راح نقول لك créer un vecteur la structure تاعو vecteur de 6 éléments فيه 6 éléments. l'élément الاول هما first 2 digits واش معنى from your registration number معناها باغ اكزومبل كيما هنا ليموديشن first 2 digits هما 18. second 2 digits 18. third 35. fourth 09. fifth 62
و last two digits هما 79. دونك تكري فيكتور بالنيميرو دانسكريبسيون تاعك ومن بعد افيشي لي لو troisième élément of this vector. troisième question كيف هنا جيت هنا الماتريس او ليو دي فيكتور وكيف تتبع لا ستركتور هذه وتكري لا ماتريس هذه ومن بعد واش دير افيشي the value in the second row and third column. question 4 for this matrix هذه اللي راح كريتها and using les fonctions prédéfinies shape size and d afficher لي number of rows and columns of this matrix and number of elements c'est-à-dire rows multiplied by columns and the number of dimensions of this matrix using هاد les trois fonctions. La question 5 la dernière question de la partie 1 هي ديما for the matrix M and using the function min and max afficher le élément minimal of each column من هذه la matrix. يعني إذا كان فيها 3 colonnes donc chaque colonne afficher لي le minimum تاعها. donc واش راح الريزلت راح يكون 3 éléments chaque colonne عندها المينيموم تاعها كيف le maximum in each row. إذا كان هنا عندك 3 rows donc تافيشي لي le maximum في chaque row. نروح للدوزيام بارتي. دوزيام بارتي واش قال لك from attached folder images donc اللي راح تلقاوها في الفيشي كومبريسي. choose the image corresponding to your name for example abdelawi.jpg تروح تختار لي هاد ليماج تخيرها ومن بعد امبورتي library OpenCV matplotlib libraries as CV and PLT ومن بعد تقرا لي هاد ليماج اللي correspond à votre nom. donc read the image and use matplotlib to display it donc تقراها ومن بعد افيشيها en utilisant matplotlib. quatrième question واش راح دير اوفري ليماج هذه ويندو اترافير ويندوز فوتوز تحلها from images folder and compare to the one displayed by matplotlib في لا كيسيون 3. من بعد تشرح لي علاش راح تشوف كلكو اون ديفيرونس بين ليماج محلوله بالويندوز فوتوز وبين ليماج affiché par matplotlib. explain briefly why this letter c'est-à-dire l'image affichée par matplotlib looks strange and different. إلا شفت ديفيرونس ولا حاجة étrangère دونك تقول لي علاش. لا كيسيون لا ريبونس تاع الكيسيون تاعك افيشيها لي اترافير الفونكسيون برينت. دونك دير برينت تحل قوسين والداخل تكتب لا ريبونس تاعك دي مانيير كونسيز معناها إجابة قصيرة محددة صح. cinquième question concernant l'image هذه donc afficher la résolution تاع l'image ديما l'image اللي قريتها donc c'est-à-dire le number of pixels. sixième question display the size of this image in kilobytes étant donné le 1 byte هو 8 bits و 1 kilo هو 1024. compare this value to the size of the image displayed by Windows. What do you conclude? donc l'image اللي راهي كاينه في الفولدر images عندها ان سايز والإيماج اللي قريتها انت واللي كالكوليت السايز تاعها راح تلقى عندها ان سايز معينه. كومباري هاد الدو سايزز وتستنتج لي what do you conclude وكيف تكتب الاجابه تاعك en utilisant print function. septième question save the original image هذه اللي قريتها الخطره الاولى in grayscale au niveau de gris in the current directory. donc في لو ريبرتوار كون اللي قالك حليت فيه البروجي تاعك نوت بوك تما تسوغاردي ليماج تاعك. huitième question split the original image ليماج تاعك into the individual channels. donc واش راح تسيباريها اون 3 كانال بيسك هذه ايماج نيفو دو غري بليتو ار جي بي كولوري دونك تسيباري لي 4 كانو ار و جي و البي
وتافيشي شاك شانل ابارت وحدها. هنا تافيشيها باغ اكزومبل ماتلوتليب. صح. 9e question resize the image with 60% in width and height. دونك هنا resize راح تنقص من لا طاي تاعها pourcentage 60% en utilisant l'interpolation inter-array area plutôt. Donc هذه c'est un type d'interpolation inter-area. Dernière question, afficher la taille تاع l'image اللي درت لها تقديس. Troisième partie, la dernière partie, عندك deux questions concernant l'image transformation. واش راح دير؟ afficher لي bien sauvegarder l'image original image into PNG format في répertoire courant. تكومباري لا طاي تاع l'image JPEG مع لا طاي تاع l'image PNG وتقول لي which one is larger وتجاوب لي على السؤال does this mean that the format having lowest size of image is the best one. afficher لي la réponse تاعك ديما en utilisant print function. La dernière question, convertir l'image JPEG l'original en notre espace de couleur YCR. donc راح تحوس على الكوموند هذه بيان لا فونكسيون دير لك كونفيرسيون هذه وتسوفغارديها سيتادير تسوفغارد ليماج في النوفو اسباس دو كولور YCR في الريبارتوار كورون. بالتوفيق ان شاء الله.